कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द स्वरे जज्ञे श्रीनारायण कृष्ण विष्णु निराश्रमं जगदीशरख्यं निराश्रमं जगदीशरख्यम्। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। आज श्रावण मासर कृष्ण पक्षर एकादशी तिथि जहाकू कि कुहाजाए कामिका एकादशी। आउ जगन्नाथ संस्कृति रे ओडिशा रे श्रीमंदिर रे पालित हुए चक्रबुला एकादशी। तेबे कामिका एकादशी ये एकादशी नामरू ही जना पड़ुछि जे ये एकादशी पालन कले कौन सब फल मिल पारिबो, आमर मनस्कामना पूर्ण हेबो। प्रकृत रे एकादशी हेउचंती भगवान श्रीहरि नारायण विष्णुंकर सबुठारु प्रिय व्रत। आ तिथि मध्यरे सबुठारु प्रिय तिथि हेउचंती एकादशी तिथि। कहीं एकादशी तिथि प्रिय भगवान कर सबुठ आपण मैंने जानी मु अन्य वीडियो मानकर मध्य कही कहीं थरे मूर नामक असुर सहित नारायण विष्णुंकर युद्ध चली थाए। से समय असुरटी चली जाइए आ भगवान विष्णु से निद्रा आसी जाइए। से समय असुर तार सुजोग नहीं निद्रार सुजोग नहीं भगवान को माने मारिबा को आसुथिला। आ से समय भगवान कर निज शरीर गोटे शक्ति उत्पन्न हेले, जड़े दैवी शक्ति जड़े देवी उत्पन्न हेले। आउ से असुर को सेठी निधन कर देइचंती। जेतेबेले कृष्णंकर भगवान विष्णुंकर जेतेबेले निद्राभंग हैला देखिले जे से असुर तांक निकट रे मरिकिरी पड़िचे। भगवान विष्णु आश्चर्य हो गले। तापर देखिले तांको पाखरे जने देवी ठिया होइचंती। आउ देवी को पचारिबारु देवी सबु कथा कहिले। तो भगवान विष्णु सेतेबेले देवी को ऊपर बहुत खुशी हो गले। तांको शरीररु तांकर शक्ति ही जात होई से तांकर अजाणतारे से असुर को वध करचंती। एणु देवी ऊपर अत्यंत खुशी होई कहिले तांकर नाम देले एकादशी देवी, एकादशी रानी। से लगी एकादशी रे आमे एक्चुअली एकादशी रानी को पूजा करते। तो भगवान विष्णु तांको आशीर्वाद देले जे एही दिन जो माने तुमर व्रत करिवे से माने मते पाई पारिबे। आउ सबुठारु मोर प्रिय व्रत हेउछि एकादशी व्रत। कहीं ना से दिन थिला एकादशी माने आमर जो पक्ष दुईटी पक्ष अछि सेठिरु 11 नंबर दिन थिला, तेणु एकादशी बोली कहा जाए। तो यही व्रत जो माने करिवे से माने चौवर्ग फल प्राप्ति पाइबे, समस्त प्रकार पापरु मुक्ति पाइबे, आउ से माने वैकुंठपुर रे बास करिवे बोली तांको आशीर्वाद देले। आउ से एणु समस्त एकादशी व्रत कले। एकादशी व्रत करी समस्त वैकुंठपगामी हेले। तो पाप पुरुष जे थिले से कहिले भगवान के पाखरे हे प्रभु ताले मोर आ काम कौन, मु आ इठी रहिकिरी कौन करिवि। तो भगवान कहिले जे हाँ तुमर भी काम अच्छी कौन ना जो मैंने यही एकादशी व्रत रे शस्य भक्षण करेंगे। शस्य माने जमी धान चाउल गहम बिरी सब डाली जातीय जिनस एमाने जो मैंने कि यही एकादशी तिथि रे शस्य भक्षण करेंगे से माने पाप पाइबे, से माने पापग्रस्त हेबे। एणु तुमे
यही एकादशी तिथि पाप ये पाप पुरुष को कहते विष्णु जे तुम्हें एकादशी तिथि शस्यर स्थान पाइब शस्यर रहिब तो जो मैंने से शस्य को भक्षण करेंगे से माने पापग्रस्त हेबे आ से माने वैकुंठगामी हेबेनी से माने नरकगामी हेबे। एणु आमर कथारे माने आमर पुराण रे वर्णित होइछि जे एकादशी रे शस्य खाइबे नाही। एमिति तो एकादशी व्रत निर्जला करती सजला करती फलाहार करती जलाहार करती किंतु निजर स्वास्थ्यगत जार कि स्वास्थ्यगत समस्या रही जो मैंने कि न खाइले रही पारिबे नहीं से माने शस्य माने शस्य न खाइकरी फल मूल किंबा आमर जो जोटा गुड़ा सागुदाना है जमीती कि आमर शुआ है यही सब खाद्य सिंगड़ा अट्टा है यही सब खाद्य खाइकरी से माने करि पारिबे। किंतु खाइबाटा तो दूर कथा जो मैंने एकादशी व्रत करेंगे से माने माने भगवान ठारे मनटा को रखिबे से दिन भगवान पूजा पाठ भगवान नाम जपरे नाम स्मरण नाम नाम लिखित जप मध्य करिवे माने उपवास माने भगवान निकटवर्ती हेबे भगवान चिंतन रे रहिबे से दिन से माने मौन रहिबा को चेष्टा करिवे आउ कहार चारी चुगली पर निंदा पर हिंसा कहार हृदय रे आघात देबा ए सब कार्य न करी से माने जदि भगवान ठारे जदि निजर मनटा को जदि निमग्न रखन्ते ताले से माइंड मध्ये ए सब कार्य करबा पई जीवनी मध्ये आउ ए दिन भगवान विष्णु किछि चाहुना से चाहते तुलसी मंजरी अर्पण करने को माने तुलसी मंजरी रे आमे भगवान को तृप्त करिपारिबा संतुष्ट करिपारिबा आउ जे माने कि एई दिन दीप जालिबे दीप विष्णु निकट रे गाई घृत रे तिल दईकरी जदि दीप जालती ताहले सेटा गोटे दीप जदि जालिबे ताहले कोटिए दीप सहित सेटा समान हेबो आउ गंगा काशी रे स्नान करिकरी जेउ पुण्य पाई नथिबे एही व्रत करिबा द्वारा से माने सेही पुण्य फलता प्राप्त करिबे। तेबे युधिष्ठिर राजा श्रीकृष्ण को पचारुचंती हे वासुदेव तो श्रावण मासर कृष्ण पक्षर एकादशी नाम कौन आईटा किभली पालन करवा उचित आउ किए करिकिरी क्यों एही व्रत करिकिरी कौन पुण्य पाइथिले तो श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को बुझाउचंती जहा कि नारद पचारि ब्रह्मा को आ ब्रह्मा जहाँ नारद को कहिथिले सेही कथा श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को कहउचंती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर एकादशी महात्म्य व्रत कथा। आपण मानक गोटे अनुरोध आपण माने स्किप करेंगे ना पुराण भगवान कथा शुणला बेले संपूर्ण कथाटी को शुणु अधारू स्किप करूँ ना कहीं ये जब आपने पढ़ी भी पारना ताले शुणिले पुण्यफल सामान पुण्यफल प्राप्त हे आउ एठर एकादशी महात्म्य रे ब्रह्म वैवर्त पुराण रे उल्लेख अच्छी जे श्रद्धारे युक्त होई नर जे शुणे महात्म्य एहार से सर्व पापु मुक्त होई विष्णु लोकरे स्थान पाई। एणु आपण मैंने शुणु और आपण मान द्वारा जिते हो पार वीडियोटी को शेयर कर दिंतु कथाटी को जो मैंने भी शुणी माने पढ़ी पारुना समय अभाव हो किंबा जेकोसी कारणरू किंबा घरे जदि वयस्क व्यक्ति अच्छंती के ताहले तांकु एही महात्म्यटी शुणाई दियंतु। सप्तदश अध्याय युधिष्ठिरोवाच कहन्ति युधिष्ठिर राजा वासुदेवं को करी पूजा श्रावण कृष्ण एकादशी केवल नाम रे प्रशंसे। श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहन्ति नृपशुण पापनाशन पुण्यमान नारद ब्रह्मंक संवाद शुणिले तुटिब विषाद। नारद उवाच नारद पचारन्ते विधि पूर्वे जा कहिछन्ते बुझी हे भगवान पद्मासन तुम्भर ठारु शुणी मन श्रावण कृष्ण एकादशी नाम कहन्तु ब्रह्मराशि एथिरे जे विधि जे हेब
हे प्रभु मोते त कहिब। ब्रह्मा उवाच नारद मुनि पचारन्ते कहन्ति ब्रह्मलोकहिते। कामिनी नाम रे श्रावणी जे कृष्ण एकादशी राणी। ଯାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ନେଇ ବାଜପେୟର ଫଳ ପାଇ। ଏଥିରେ ପୂଜିବ ଶ୍ରୀଧର ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର। ମାଧବ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ କି ଅବା ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ପୂର୍ବ ଅଥବା ଧ୍ୟାନ କଲେ ଶୁଣ ହେ ତାହା ଯାହା ମିଳେ। ଗଙ୍ଗାରେ କି ଅବା କାଶୀରେ କି ଅବା ନୈମିଷେ ପୁଷ୍କରେ। ନ ମିଳେ ଯେଉଁ ଫଳ ପୁଣ୍ୟ ତା ଦିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଜନ। ସିଂହର ବୃହସ୍ପତି ଥାଇ ଜାଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ ପାଇ। ଦଣ୍ଡକେ ଅବା ବ୍ୟତିପାତେ ସେ ଫଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜନ୍ତେ। ସାଗର ବନଜୁତ କରି ଯେ ଦେଲା ବିପ୍ରେ ବସୁନ୍ଧରୀ। ଯେ କଲା ଏକାମିକ ବ୍ରତ ହୁଏ ଈଦୃଶ ଫଳବନ୍ତ। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଥାଇ ଉଭୟ ମୁଖୀ ଯେ ଦିଅଇ। ବିଧିରେ କାମିକା କରଇ ନୁହେଁ ସମାନ ଫଳ ପାଇ। ତେଣୁ ସର୍ବଥା ଯତ୍ନ କରି କାମିକା ଦିନେ ନରହରି। ଯଥା ଶକ୍ତିରେ ପୂଜା କରି ଯେତେ ପାପକୁ ଭୟ କରି। ପାପ ପଙ୍କିଳ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତ ଚରଣେ କାମନାଏ ବନ୍ଧୁ। ଏଥିରୁ ତରତର ହୋଇ ପବିତ୍ର ପାପ ନାଶି ନାହିଁ। ଏ ରୂପ ଏ ବ୍ରତକୁ ଜାଣ କହୁଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଧ୍ୟାନରେ ନିରତ ଯେ ଫଳ ଲଭଇ ନିୟତ। ସେ ଫଳ ଏକାମିକା କରି ନରେ ପାନ୍ତି ନରହରି। ଯେହୁ କାମିକା ବ୍ରତ କରି ଜାଗର ଦେଇ ପୂଜେ ହରି। ସେ ରୁଦ୍ର ଯମକୁ ନ ଦେଖେ ନ ରହେ ଦୁର୍ଗତିର ପାଖେ। ଯେ କରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସେ ନୁହେଁ କୁଜୋନି ସମ୍ଭୂତ। କାମିକା ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କୈବଲ୍ୟ ଲଭେ ଯୋଗ କରି। ତେଣୁ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ କର ଏ ବ୍ରତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ।
ତୁଳସୀ ପତ୍ରେ ଯେଉଁ ନର ଏ ଦିନେ ପୂଜେ ଦାମୋଦର, ପାପରେ ନୁହୋଇ ସେ ଲିପ୍ତ, ପୟରେ ପ୍ରାୟ ପଦ୍ମପତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସତେ ଭାର ଦେଲେ, ନୋହେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୁଲେ। କାମିକା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରେ ଯେ ପୂଜନ, କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପ୍ରୀତି କରେ, ନୁହେଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭାରେ। କାମିକା ଦିନେ ମଞ୍ଜରୀର ଯେତେ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରୂପାର ଚାରି ଭାଗ ପୂଜି, ସେ ପ୍ରୀତି ନୋହିବ ଅରଜି। ପ୍ରବାଳ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତିକ, ଏ ରତ୍ନ ଆଦି ଯେ ଅନେକ, ଏ ପୂଜା ନ ତୋଷଇ ହରି, କେବଳ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀରେ ଯେହୁ ପୂଜିଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ, ତାର ଆଜନ୍ମ ପାପ ଚୟ, ନିଶେଷ ଲଭଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମଙ୍ଗଳ, ନିଖିଳ ଘସଂଘହର, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ରୋଗ ଯାଇ। ଯାହାକୁ ଶକ୍ତ କରି ଜନ, ଗଣନା ନ କରଇ ଯମ, ଆବର କଲା ଲୋକଙ୍କର, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଧାନେ ତତ୍ପର। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଳয়ে ରୂପିତ, ହୋଇବ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଚିତ୍ତ, କରନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଫଳେ ଦାନ, ସେ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ସମାନ। ଯେ ହରି ଦିନେ ଅହର୍ନିଶେ, ଦୀପ ଜାଳଇ ବୃକ୍ଷ ପାଶେ, ଯେ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଫଳ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚର। ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳଇ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ନୃପ, ତା ପିତୃ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଇ, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସୁଧା ପାଇ। ଘୃତରେ ତିଳ ତୈଳ ଅବା, ଦୀପ ଜାଳି ଯେ କରି ସେବା, ସେ କୋଟି ଦୀପ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ସୁଖେ ଯାଇ। हे नृप तुम्भ आगे सीना, कहिली कामिका महिमा। एणुए कर्तव्य सर्वथा, जाहार पुण्य हरे व्यथा। जे ब्रह्म भ्रूण हत्या पाप, विनाशी एहार प्रताप।
ଏ ମହାପୁଣ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ସଦା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନର ଯେ ଶୁଣେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏହାର ସେ ସର୍ବ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତେ ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ କାମିକେ ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ନାମ ସପ୍ତଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ କାମିକା ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟର ବ୍ରତ କଥା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏଠି ବୁଝେଇକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧନ ରତ୍ନ ମୁକ୍ତା ମାଣିକ୍ୟ ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ। ତେବେ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦେଇକରି ପୂଜା କରିପାରିବା, ଏହି ବ୍ରତଟା ଯଦି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଆମେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଜପେୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତରେ ଶ୍ରୀଧର ଗଦାଧର ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ମାଧବ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ଆମେ ଉପବାସ କରିବା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ନିକଟତର ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା। ଦିନଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାନେ ଆମେ ବାକି ଦିନ ଯାହା କରିବାଟା ସବୁ କାମ କରି ଆମେ ଏକାଦଶୀ କେବଳ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ରଖିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ମୋହ ମାୟା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଏସବୁକୁ ସେଇଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ବା କାଶୀରେ ଆମେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଫଳ ଆମେ ପାଇନଥାଉ, ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଫଳ ପାଇଥାଉ। ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏକାଦଶୀର ମାନେ କେତେ ମହାନ, କେତେ ମାନେ ଏହି ବ୍ରତର କେତେ ଫଳ ରହିଛି। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଇଦିନ କାହାର ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଏଇସବୁ ଆଚରଣ ନ କରି, କାହାର ହୃଦୟରେ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ସେଇଦିନ ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେତେ ମୌନ ରହିପାରିବା, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଯେତେ ମୌନ ରହିପାରିବା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ନାମ ଜପ କରିବା ନା, ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟା ଆମର ମନଟା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆମର ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ବି ଯିବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଏଲାଉ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଯେ ଏକାଦଶୀରେ ଘୃତରେ ତିଳ ତୈଳ ଦେଇକରି ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ତାଦ୍ୱାରା ପିତୃଲୋକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାହା କୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାପ ବିନାଶୀ ଏହାର ପ୍ରତାପ ଏ ମହାପୁଣ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ସଦା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନର ଯେ ଶୁଣେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏହାର ସେ ସର୍ବ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବେ ସେତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ଦୁଃଖ ବଢ଼େ, ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ସୁଖ ବଢ଼େ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା।
एणु जो मैंने भी पढ़ी पाना समयर अभाव हो कि वयोज्येष्ठ व्यक्ति हो से पाखरे यह भिडटी को पहुँचाई दिंतु। भगवान नारायण विष्णु जगतर कल्याण करंतु, समस्त जीवन में सुख शांति सौहार्द्य परिपूर्ण कर दिंतु। आउ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ।